আমার তো একটা ভালো মোবাইল আছে, এটা কত করে পাবো? আচ্ছা, মোবাইল ছাড়া আর কি কি দিলে বাদাম পাবো? একটা কথা বলবো তোমার? বলো। বলো না, আমরা পালিয়ে যাই। কিন্তু আমি তো বেকার, কিছুই নেই আমার। লাগবে না আমার কিছু, তুমি যা খেয়ে থাকবে আমিও তাই খেয়ে থাকবো। সারাদিন বিড়ি খেয়ে থাকতে পারবে? इंग्रेजी तो हम जानियो ना बे किछु तो बोलते হবে নাইলে মান সম্মান চলে যাবে হ্যাঁ হিজুমে বাঞ্চারা খানা কদম তলায় চিংড়া খানা আমাদের বাড়ি দুমকা শ্বশুর বাড়ি বাঁকুড়া হিজুমে হিজুম मेरे खाना छोड़ दो मुझे फूलों की मैं इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ हमारी शादी हो रही है तुम क्यों आए मेरी जिंदगी में क्यों मुझे बदला क्यों बनाया मुझे ऐसा मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता हम किसी दूसरे की अमानत है हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया